Next, I would like to invite Dr. Shankar sir to light the candle. Next, I invite Dr. Premati sir to light the lamp. Next, I would like to speak up to light the lamp. Thank you, sir. Let's start the program with national anthem. Honorable members, honorable speaker, all rise. Honorable Vice President, esteemed Prime Minister, respected Leader of the House, honored Leader of Opposition, distinguished members of Parliament, esteemed guests, and ladies and gentlemen, it is a privilege to extend a warm welcome to all of you here in the lower house of the Parliament of India. Honorable members, we are meeting today on this fourth sitting of Youth Parliament, which is a solemn occasion. A new Sabha vested with great and onerous responsibilities for ensuring the welfare of the entire country and our people has been elected under the Constitution. Considering the solemnity of this occasion and as customary, we may all stand in silence for a short while before we begin our proceedings. Now, I would request the Secretary General to lay on the table a list containing the names of the members elected to the 18th Lok Sabha at the general elections of 2024, submitted by the Election Commission of India. Madam, it's my honor to present the esteemed House a comprehensive list of distinguished members elected to the fourth sitting of Youth Parliament at the general elections of 2024, submitted by the Election Commission of India. I extend my warm welcome to our new members, Srimati Priyadarshini as the Prime Minister, Srimati Sudarshana as the Home Minister, Srimati Lavanya as the Finance Minister, and rest of the members. Honorable members, the names of the members will now be called by the Secretary General for the purpose of making and subscribing an oath of affirmation. The Leader of the House, Honorable Prime Minister, will be called first. Yes, Madam. Honorable Prime Minister Srimati Priyadarshini. I, Srimati Priyadarshini, having been elected a member of the House of the People, to stand in the name of God as a
Minister Srimati Sudarshana, please. Srimati Sudarshana, having been elected a member of the House of People, do swear in the name of God, affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. I, Lavanya, having been elected a member of the House of People, to swear in the name of God, affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established. I will uphold the sovereignty and integrity of the India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. In fourth sitting of Youth Parliament, the Honourable Speaker has accepted the resignation. New members to take the oath of affirmation. Secretary General, please. Srimati Mamantika, who stands elected from Vijayawada constituency from Andhra Pradesh, to take the oath or affirmation, please. Madam, do you want to take an oath or affirmation? In which language would you like to take an affirmation? నేను శ్రీమతి ప్రజల సభలో సభయురాలిగా ఎన్నికైన మమతిక చట్ట ప్రకారం భారత రాజ్యాంగంపై నిజమైన విశ్వాసం మరియు విద్యార్థి చూపిస్తానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారం మరియు సమర్థించున్నాను. నేను సమర్థించిందని దేవుని పేరు మీద ప్రమాణం చేయండి. నేను గర్వించకపోయే నిష్ఠతో నిమజ్జి చేస్తున్నాను. Shri Hikmat Amalan, who stands elected for Shenkur constituency from Kerala, to take an oath or affirmation. Sir, do you want to take an oath or affirmation? In which language would you like to take an affirmation? जनप्रतिनिधि आम्ही केंद्रीय विभागाच्या सुविधा विजय भागवत योजना याला विश्वास करून या आपल्या कार्यक्रमाची साथी विजय ध्येय प्रवेशिक विश्वास Honourable members, it is my sad duty to inform the House the sudden demise of our former member, Shri Neil Gupta. उन्होंने एक सच्चे राजनेता के रूप में दुनिया भर में जबरदस्त हयाती अर्जित की। उनकी गहरी राजनीतिक सूझबूझ और असाधारण कौशल ने उन्हें भारतीय राजनीति में प्रमुखता के लिए प्रेरित किया। साहसी और दृढ़, उन्होंने अनुकूल और चुनौतीपूर्ण दोनों स्थितियों का आसानी से समाधान किया। निडर और दृढ़ निश्चय होकर उन्होंने सबसे कठिन समय में भारत का मार्गदर्शन किया और वह एक निर्दयी नेता थे। सीनेट के सदस्य के रूप में उन्होंने अपने करियर के शुरुआत में शिक्षा प्रणाली में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अटल प्रयास राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत कराने में सहायक थे। उनके विरासत निसंदेह याद की जगह इस सदन के से और मैं उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ।
Prime Minister, please. గౌరవమైన స్పీకర్ మేడం, శ్రీ మీకు తప్పించేదానికి నేను వేశాను. ఆయన వెంట కలిసి పనిచేసిన కాల అవకాశం నాకు లభించిందే చాలా సంతోషం ఉంది. ఆయన ఎప్పుడు నవ్వు పూర్తితో కలిసి మెలిసి ఉంటుంది. ఎవరికూ ఎప్పుడు కష్టం ఇచ్చిందే విధంగా ఉండింది లేదు. మంచి మనసుతో అందరికీ తోడుగా ఉండిన వాళ్ళు. లోకజ్ఞానం, విద్య, రాజకీయాల్లో మంచి అనుకూలం ఉంది. మన దేశాన్ని బలమైన దేశంగా మార్చడానికి పోరాడిన వ్యక్తిలో ఈయన ఒకటి. ఆయన కాలంలో రాజకీయాల్లో చాలా బలంగా ఉండింది. ప్రపంచంలో మన భారతదేశాన్ని శక్తివంతంగా మార్చడానికి పనిచేసిన వాళ్ళే. ఆయన మన దేశానికి పోరాడిన ప్రతి వ్యక్తిలో కొల్లిపోయిన ఆయన కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సహపోజాన్ని తెలిపిస్తాను. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके और सदन के द्वारा दी गई श्रद्धांजलि के साथ खुद को जताती हूँ। हमारे पूर्व सदस्य के उनके सफल करियर के दौरान उनके लिए लेखन और उपलब्ध के लिए हमेशा याद किया जाएगा। श्री नील गुप्ता एक समर्पित भारतीय राजनीतिक थे जो हमारे राष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को आकार देने और चुनौतीपूर्ण समय में देश का मार्गदर्शन करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। आपका धन्यवाद। The House may introduction of new ministers. Honorable Prime Minister, please. Honorable Speaker Madam, I have the pleasure of introducing to you and through you to the house of my colleagues, the new ministers, Srimati Mamatika, the Minister of Irrigation, Shri Ippathamizhan, Minister of Transport, Srimati Janani, Minister of Power. Thank you, Madam. Now the question hour begins. Question number 101, Shri Nishant, please. Honorable Speaker Madam, through you I would like to ask the Minister of External Affairs the details about the specific action taken by the government provides safe and swift dictation about Russian army into India. Whether the government have launched any investigation into the practices used to recruit Indian national into the Russian army, following reports of many misleading recruitment, and if so, the details there. Thank you, Madam. Minister of External Affairs, please. Honorable Speaker Madam, yearly discharge of Indian nation from the Russian armed forces as well their safety and well-being has been taken up strongly by the government with relevant Russian authorities at various levels. While the exact number of such Indian nation is not known, information currently available indicates that 13 Question number 102, Shri Rajesh, please. గౌరవనీయ స్పీకర్ మేడం, Please. గౌరవమైన స్పీకర్ మేడం, ఢిల్లీ ఎలక్ట్రిక్ సప్లై అండర్ రేటింగ్ 2358 మంది వ్యక్తులు వర్చువల్ డైలీ రేటింగ్ ప్రాతిపదిక పనిచేస్తున్నారు. వీరు 2 ఏళ్లకు పైగా సర్వీస్లో ఉన్నారు. వర్చువల్ డైలీ రేటింగ్ ప్రాతిపదిక నిమిత్తమైన ఉన్న ఉద్యోగులు అందుబాటులో ఉంటే కనీస సంఖ్య. రేట్ ఫోర్ సిఫార్సు అమలుకు సంబంధించి ఉద్యోగులు రేట్ ఫోర్ సిఫార్సు పరిధిలోకి వస్తున్నారు మరియు సంఘం లేదు కేంద్ర వస్తున్నారు వంటి పరిధిలోకి వస్తున్నారు. ధన్యవాదాలు మేడం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. மூலமாக நான் அணுசக்தி அமைச்சரிடம் கேட்க விரும்புகிறேன். அணுசக்தி ஆணையத்தின் ரம்பே வளாகம் வணிக அளவில் கதிரியக்க ஐசோடோப்புகளை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நிலையை அடைந்துள்ளதா? இந்த தயாரிப்புகளின் விவரங்கள் மற்றும் அவற்றின் வணிக முக்கியத்துவம், நாட்டின் முழு தேவைகளும் தற்போது பூர்த்தி செய்யப்படுகிறதா மற்றும் வெளிநாடுகளில் வாங்குபவர்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படுகிறதா மற்றும் அப்படியானால் அதன் விவரங்கள் என்ன? நன்றி அம்மையார் அவர்களே. மேடம், தற்போது உள்ள அணுசக்தி நிறுவனத்தில் ரேடியோ ஸ்டோப்புகள் மற்றும் ஏற்படுத்தப்பட்ட கலவைகளின் உற்பத்தி படிப்படியாக அதிகரித்து வருகிறது. இந்த 250க்கும் மேற்பட்ட பல்வேறு வகையான ரேடியோ ஆக்டிவ்கள் தயாரிப்புகள் பயனாளர்கள் எளிதாக கிடைக்கின்றன. சில சிறப்பு லேபிளிடப்பட்ட கலவைகள் மற்றும் உயிர் குறிப்பாக செயலில் உள்ள ரோபோட் அறிவு ஆகியவற்றுக்கு ஏற்றுமதி கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. விவசாயம், தொழில்துறை, மருத்துவமனைகள் பயன்படுத்துவதற்காக 1958ஆம் ஆண்டு முதல் Honorable Speaker Madam, through you I would like to ask the Minister of Communication the nature of development scheme for civil aviation in the country to be undertaken during the second 5-year plan, whether the suggestion have been invited from the state government and how many aerodromes are to be constructed and in what state. Thank you, Madam. The second 5-year plan have not yet been decided. The guiding principle will be
the augmentation and the modernization of the facilities at the existing aerodromes from the technical and amenities points of view. The constructions of new aerodromes will be provided for. The plan will also include the provision for the assistance to the two air corporation for the purchase of new equipment. At the moment, during the first 5-year plan period, we have completed 5 aerodromes and 3 are under construction. One at Kandala, another at Udaipur and third at Chandigarh. Thank you, madam. Question number 105. महतरमा आपके जरिए मेन सोर्स सप्लाई और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से पूछना चाहता हूँ, क्या हमें की 2000 चावल और गेहूं के खराब माल के लिए तरफ ऑप्शन है जो पूरा मालिक में मेन फैट प्राइस और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए जा रहे हैं? अगर ऐसा होता इसके वजह और मामले मन किया दफ्तर की कार्रवाई तजवीज़ क्या है? शुक्रिया मैडम। Minister of Civil Supplies and Public Distribution, please. Honorable Speaker, Madam, I object to the explanation of civil supply and public distribution. Honorable Speaker, Madam, I support with the explanation of civil supplies and public distribution. I object. I support, madam. I object, madam. I order the House to be silent. I order the House to be silent. I order the House to be silent. The House is adjourned for an hour. The House is adjourned for an hour. Honorable members, honorable speaker, all rise. Question number 106, Srimati Harini, please. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ മാഡം, നിങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ഗതാഗത മന്ത്രിയോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ലോയിഡ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ റിപ്പയറിംഗ് യാർഡുകളുടെ വിതരണം ഇന്ത്യയിൽ പലരും ലഭ്യമല്ലാത്ത വസ്തുതയാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമായി കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും കപ്പൽ നിർമ്മാണ യാർഡുകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ കപ്പലുകളിൽ ഓർഡർ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഓർഡറുകൾ ഇന്ത്യത്ര തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് ക്രമാനുഗതമായി വഴി തിരിച്ചുവിടുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം എങ്കിൽ ഈ വ്യവസായത്തെ Transport, please. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ മാഡം, ഭക്ഷ്യവസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണതയിലും കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ തുടർച്ചയിലും കൂടുതലില്ല കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും കപ്പൽ നിർമ്മാണ യാർഡുകളിലും ഇന്ത്യയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. 1960 1964 വരെയാണ് കാലയളവിൽ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ലാഭമുള്ളതിനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇന്ത്യയിലാണ് തുടർന്ന് കപ്പൽ മാത്രമാണ് വിദേശ തുறைമുഖങ്ങൾക്ക് വഴിതിരിച്ച് വിടേണ്ടി Question number 107. ಮತ್ತು ನೀರು ಸಸಿವನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುಗಳು ಪಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ? ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿವಿ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಗೋಷ್ಠಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸರ್ಕಾರವು ಮಿಕ್ಕಿದ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. Minister of Drinking Water and Sanitation, please. ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಡಮ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ NRDWP ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುವೋ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅದು ನಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ IMIS ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಳ್ಳಿಗೆದ್ದೆವು. ಯಾವ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿಲ್ಲವೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಕೊಳ್ಳಿಗೆದ್ದೆವು. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಧಾರಪೂರ್ವವಾಗಿ 1/4/2011 ಆಧಾರಪೂರ್ವವಾಗಿ 1,21,46 ವಾಸಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. 26,713 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ನೀರು ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಳ್ಳಿಗೆಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ನಾವು ಕೊಳ್ಳಿಗೆಟ್ಟು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Question number 108, Sri Arun, please. மாண்புமிகு சபாநாயகர் அம்மையார் அவர்களே, உங்கள் மூலம் நான் பூமி அறிவியல் அமைச்சரிடம் கேட்க விரும்பும் கேள்வி, டெல்லியில் உள்ள பல பகுதிகளில் உள்ள நிலநடுக்க அபாயங்கள் அதிக பிரிவில் உள்ளதால் அவ்வாறாயின் அதிக மிதமான மற்றும்
குறைவான ஆபத்துள்ள பகுதிகளின் விவரங்கள். அது மட்டுமல்லாமல் தற்போது கட்டிடத்தின் கட்டமைப்பு மாற்றங்களையும் செய்வதற்கு ஏதேனும் நுட்பங்கள் உள்ளதா? கல்வி கற்பதற்கு அரசு ஏதேனும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருந்தால் அதன் விவரங்கள் கூறுக. இந்நாட்டில் நீர்நிலைகளை முன்னறிவிப்பதற்கான அரசாங்கம் ஏதேனும் ஆய்வு குழுவை அமைத்திருக்கிறதா மற்றும் அப்படியானால் அதன் விவரங்களை பற்றி கூறுக. நன்றி அம்மையார் அவர்களே. Minister of Earth Sciences, please. மாண்புமிகு சபாநாயகர் மேடம், கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு டெல்லியின் பகுதிகள் பட்கர்கஞ்ச், சஹாத்ரா, புராரி மற்றும் நரேகா போன்றவை, தெற்கில் உள்ள சத்தர்பூரின் பகுதிகள் க்ரோட்னி, தேராமண்டி, அசோலா, அராஞ்சுங்கர் போன்றவை மற்றும் டெல்லி மலையின் மேற்கு பகுதி மஹிமால்பூர், கான்ஸ், கரோல்பார், நாராயணா முதலியன அதிக அபாயத்து வகையின் கீழ் வரும். பிரிட்ஜ் தில்லி பல்கலைக்கழக பகுதி, ஆனந்த் பர்வத், வசந்த் குஞ்ச், துக்லஹாபாத், கிரேட்டர் கைலாஷ் போன்றவை குறைந்த அபாய பிரிவின் கீழ் வருகின்றன. டெல்லியின் மற்ற பகுதிகள் மிதமான அபாய வகையின் கீழ் வருகின்றன. இதில் தரநிலை பணியகம் BIS நிலநடுக்கத்தை எதிர்க்கும் கட்டமைப்புகளை வடிவமைத்தல் மற்றும் நிர்மாணித்தல் அளவுகோலை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கான குறிப்பிட்ட ஆய்வுக்குழு எதுவும் அமைக்கப்படவில்லை. நன்றி மேடம். Question number 109, Srimati Shabila, please. Honorable Speaker Madam, through you, I would like to ask the Minister of Education whether the National Sample Survey Organization has been proposal to carry out quarterly and annual whether any action must be taken so far by different universities by India relating to the recommendation of the University Education Commission. If so, what are the main changes that have been introduced in Indian universities as a result of the Commission report? Thank you, Madam. Minister of Education, please. Honorable Speaker Madam, the views of most of the universities and state governments on the recommendation of the University Education Commission have been received and are being examined by the Government of India. Information about the action taken by the various state universities or governments on this recommendation is being collected. Insofar as the Government of India are concerned, the acts of incorporation of 3 central universities at Banaras, Aligarh and Delhi have been amended on the lines recommended by the Commission. And the Vishwa Bharati Shantiniketan has been constituted into a central university by an act of Parliament. Thank you, Madam. Question number 110, Srimati Kashish Kumari, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्री से पूछना चाहती हूँ नीली क्रांति योजना का विवरण की तरह परिकल्पित अवसर पर मछुआरों का कल्याण राष्ट्रीय योजना का फसल कटाई के बाद कार्यों का विकास हुआ है। इन 3 योजनाओं के कितनी योजनाएं की गई है? आपका धन्यवाद मैडम। Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मत्स्य पालन का आर्थिक विकास और प्रबंधन मत्स्य पालन विभाग मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी द्वारा निम्नलिखित विभागों के साथ किया जाता है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि का विकास, समुद्री और फसल कटाई के बाद के संचालन का विकास, मछुआरों के कल्याण पे राष्ट्रीय योजना, मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए संगठन व्यवस्था, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और इसकी गतिविधियां। इसके अलावा मछुआरों के कल्याण पर राष्ट्रीय योजनाएं हैं। बचत कर राहत, मछुआरों के लिए आवास, मछुआरों के लिए अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने का पानी की सुविधा। आपका धन्यवाद मैडम। Question number 111, Shri Gopal, please. मर्यादा स्पीकर तुमरी मुळेंगा मी जलशक्ती मिनिस्टर उस्मान ठाकूर गांव से की पानी टेस्टिंग स्टेट वाली रिपोर्ट हिंदी की पानी टेस्टिंग रिपोर्ट मुळेंगा ಈ ಸಭಾಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಸಂಭವ ಇರುವರ ಅಸ್ತಿ ಸಮಯತಿ ತೆಗೋವರ್ ಸಂಭವ ಓವಟಿ गांव पानी टेस्ट करको था मंदिर अस्ति देची नोसरी चीन और श्री सरकार वो गणपति का रिपोर्ट अस्ति समय सरकार को सरकार केडो जाता है इकडे हेडे प्योर काय गणपति संभव धन्यवाद। Minister of Jal Shakti, please. मर्यादा स्पीकर गांव से तंगास की पानी देते सरकार का गांव से तमिलनाडु का चौपट पड़े नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम मूल्यांगा टेक्निकल गांव तमिलना अन्नो देते मूल्यांगा गांव चौपट के रखो सपोर्ट का है गांव से तमिलनाडु को चौपट करने को वाटर प्लान डिजाइन आपको एग्जीक्यूट ऑपरेट काम असली स्टेट सरकार से होता है सरकार गांव देते चौपट पानी NRDWP खल्लो आवडता NRDWP का आवडता 5% खानो मूल्यांगा स्टेट से तमिलनाडु चौपट पानी को यूज केलं धन्यवाद।
மாண்புமிகு சபாநாயகர் அம்மையார் அவர்களே, உங்கள் மூலம் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சரிடம் சில கேள்விகள் கேட்க விரும்புகிறேன். இளைஞர்களுக்கு, குறிப்பாக இளம் பெண்களுக்கு தொழில் முனைவோர் பயிற்சிக்காக ஏதேனும் ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை தொடங்க அரசாங்கம் முன்மொழிந்துள்ளதா? அப்படியானால் அந்த திட்டம் தொடங்கப்படக்கூடிய நேரத்துடன் அது விவரங்கள் பயிற்சி பெறும் பயிற்சியாளர்களுக்கு ஏதேனும் உதவி கருத்தை வழங்க அரசாங்கம் முன்மொழிகிறதா? அப்படியானால் அதன் விவரங்கள். நன்றி. Minister of Micro, Small and Medium Enterprises, please. மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, இந்திய அரசு குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் அமைச்சகம் அதாவது MSME தனது கடன் நிறுவனங்களின் மூலம் தொழில்முனைவர் மேம்பாட்டு திட்டங்கள் EDPs மற்றும் TDPs அதாவது தொழில்முனைவர் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு திட்டங்களில் 25% ஒதுக்கீடு செய்து பயிற்சி திட்டங்களை தொடங்கியுள்ளது. பெண்கள் மற்றும் உடல் ஊனமுற்ற நபர்களும் ஒரு வேட்பாளருக்கு மாதந்தோறும் ரூபாய் 500 உதவித்தொகையாக வழங்கப்படுகிறது. ஒதுக்கப்பட்ட 22.5% திட்டங்களை தவிர EDP மற்றும் ESP பயிற்சி பெற்ற அனைத்து பெண்கள் உடல் ஊனமுற்ற நிலைமைதாரர்களும் கட்டணம் எதுவும் செலுத்த வேண்டியது. நன்றி. Question number 113, Shri Zishan, please. आपके जरिए मैं पंचायती राज के वजह से पूछना चाहता हूँ। विश्राम और मरकज के से अंतर्जन अलापन की तहत और राम जवान छत्रपति में कर्मी एक्ट 1900 पर मसौदे के नफीस होने के बाद भी पंचायती राज अधिनियम के अंत के बाद ईमान हुआ है और विश्राम और मरकज के से अंतर्जन अलापन के अंत के बाद करने के मुकदर सोहजत और क्या मरकज के बाद पांडिचेरी के मरकज के से अंतर्जन अलापन में पांडिचेरी अंतर्गत करने का इंतजाम करता है, जहाँ भारत हुकूमत पॉइंट से ज़्यादा % है और अगर इसे तो इस वक्त में मरकज होकर तरफ से कि तो का अकामत हो जाए है। शुक्रिया साहिबा। Minister of Panchayati Raj, please. मातरम स्पीकर मात्राना पांडिचेरी झारखंड में पंचायत राज अदालत के अंतर्गत नहीं हो रहा है। झारखंड में शेड्यूल बाई एरियाज में कुछ कंसर्ट का आज से नवंबर 2003 में झारखंड पंचायत राज एक्ट 2001 में अंतर्गत नहीं हो रहा है। उसके चोट का इलेक्शन नहीं हो रहा है। पांडिचेरी में जल्दी अंतर्गत होना। The question is over. Next item is breach of privilege. Honorable members, Srimati Haripriya, please. Honorable Speaker, a serious breach of privilege has occurred involving the lady newspaper in Delhi, which has made unfounded as negates the motto of the public accord coming in recent decommitted. I respectfully request permission to write the issues for discussion. Srimati Haripriya, have you given a notice of it earlier? You may please give due notice along with the evidence and I shall consider. You cannot spring a surprise on me like this. Honorable Speaker, I have already given due notice at 10 a.m. itself. It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. Thank you, ma'am. Now papers to be laid on the table of the House. Honorable Minister of Planning and Parliamentary Affairs to lay on the table a copy of each notification and Environment Protection Act 1986 of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Minister of Planning and Parliamentary Affairs, please. Honorable Speaker, Madam, I lay the following papers on the table. A copy each of the following notification under Section 26 of the Environment Protection Act 1986. The Hazardous and Other Waste Management and Trans-Boundary Movement Amendment Rules 2023 published in notification number GSF 500E in Gazette of India dated 12th July 2023. E-Waste Management Second Amendment Rules 2023 published in notification number GSR 534E in Gazette of India dated 25th July 2023. Thank you, Madam. Next item is message from upper chamber. Secretary General to report the message from upper chamber. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे युवा संसद के ऊपरी साधन के संक्षिप्त के अनुसार संदेश की रिपोर्ट करनी है। युवा संसद की ऊपरी साधन में प्रक्रिया नियमों की नियम 127 के प्रावधानों के अनुसार मुझे लोकसभा को सूचित करने के निर्देश दिया गया है कि राज्यसभा 9 अगस्त 2023 को हुई अपनी बैठक में बिना सहमति के सहमत हुई डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 में कोई संशोधन, जिसे लोकसभा ने 7 अगस्त 2023 को आयोजित बैठक में प्रारंभ किया था। Secretary General to lay on the table a copy of bill as passed by the upper chamber. Madam, I present to the House a copy of Digital Personal Data Protection Bill 2023 as passed by the upper chamber. Honorable members,
Now, let us take up the calling attention motion for the doubt clarification in relation with new employment guarantee scheme and calling action taken by the government in this regard. I request honorable members Sri Sridhar and Srimati Kokilavani to call the attention of Minister of Labour and Employment on more clarification and its impacts. Honorable members Sri Sridhar, please. மாண்புமிகு சபாநாயகர் அம்மையார் அவர்களுக்கு 30 கோடிக்கும் அதிகமான இளைஞர்கள் என்பது உண்மையா? 18 வயதுக்கும் 35 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட மக்கள் இன்னும் வேலையில்லாமல் இருக்கிறார்கள் அல்லது வேலையில் இல்லை என்றால் அவர்கள் பற்றிய விவரங்கள் நன்றி சபாநாயகர் அவர்களே. Minister of Labour and Employment, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार और बेरोजगार में डेटा आबादी श्रम का सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित किया जाता है, जो 2017-18 से संबंधित का कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण के आधार के अनुसार देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न आयु समूहों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर में सभी आयु समूहों में गिरावट की है। आपका धन्यवाद। Honorable member Srimati Kokilavani, please. மாண்புமிகு சபாநாயகர் அம்மையார், நாட்டில் நிலவும் வேலையில்லா பிரச்சனை மற்றும் வேலை இழப்பு ஆகியவற்றை தீர்க்க மத்திய அரசு ஏதேனும் விரிவான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தை உருவாக்கியுள்ளதா? நாட்டில் வேலையில்லா பிரச்சனையை குறைக்க அரசாங்கம் ஏதேனும் புதிய வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தை வகுத்துள்ளதா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன். குறிப்பாக தோல்துறை மற்றும் ஜவுளித்துறை மற்றும் அப்படியானால் அதன் விவரங்கள். நன்றி அம்மையார். Finance Minister, please. గౌరవమైన స్పీకర్ మేడం, దేశంలో ఉపాధి కల్పన కోసం భారతం ప్రథమమనిగా కార్యాలు చెప్పేదానికి సభకు స్పష్టం చేసేదానికి నేను ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకున్నాను. సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్య ప్రదేశం పరిశ్రమలు మంత్రిత్వ శాఖ, ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు మంత్రిత్వ శాఖ, వివాద మంత్రిత్వ శాఖలు వివాద ఉపాధి కల్పన పథకాలను అమలు చేసినాను. ధన్యవాదాలు మేడం. Now the issues of national importance will be discussed. Honorable member Srimati Vaishnavi, please. గౌరవనీయ స్పీకర్ మేడం, సాంస్కృతిక అవసరం గారడం మరియు గుర్తింపుతో అనుసరించబడిన మరియు భాగస్వామ్య కల్పించే ఒక విశేషణి ఇందునిచ్చే ఇష్టమైనది. ఇది సాంస్కృతిక భావనలు, స్మారక చిహ్నలు, సంప్రదాయాలు, భాషలు సహా సంగీతం మరియు జనపద కథల సహా సాంస్కృతిక గుర్తింపుతో ఒక స్పెషల్ సాంస్కృతిక వస్తువు సమాజ సమాజానికి ప్రతిబింబం మరియు సాంస్కృతిక వస్తువు ముఖ్యమైనదిగా ఉంది. ఇక్కడ కేడి ముఖ్య కారణాలు ఉన్నాయి. సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని కేడసరికి గుర్తింపు భవని మరియు భవసిద్ధ ధన్యాన్ని తిని సంఘాలం. ధన్యవాదాలు మేడం. Minister of Culture, please. Honorable Speaker, Madam, I have listened carefully to the points raised by the honorable member of this House on the subject to awareness the importance of our cultural heritage. In recognition of the relevance of cultural awareness, the Ministry regularly organizes cultural awareness programs on various occasions like World Heritage Day, International Museum Day, through exhibitions, lectures, supported with slideshows, workshops, competition and other programs involving general public, school, college students. Also organizes displays, exhibitions, lectures in online as well as offline mode on important occasions like Republic Day, Independence Day, Ambedkar Jayanti, birth anniversary of Kavi Thank you, madam. The issues of national importance is over. Now, legislation business will be taken out. Electronics మరియు Information Technology Digital Personal Data Protection Bill 2023 పెట్టడానికి ఇంటి సెలవు కోసం మోసలు నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. Minister of Finance, please. Honorable Speaker, Madam, I would like to move the motion for leave of the House to introduce the Digital Personal Data Protection Bill 2023. Leader of Opposition can also express her views. माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों पर राज्य द्वारा डेटा प्रोसेसिंग में छोड़ सी दे डेटा संग्रह और आवश्यकता के आदेश पर अधिकार हो सकता है। इससे निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। विधेयक विजेता डेटा के प्रशासन के उत्पन्न होने वाले नुकसान को जोखिमों के विनायक में नहीं करता है। बिल डेटा प्रोपेबिलिटी के आधार और डेटा प्रिंसिपल को भूल जाने का अधिकार भी नहीं देता है। आपका धन्यवाद। Honorable Home Minister can also express her views. மாண்புமிகு சபாநாயகர் அம்மா, இந்தியாவில் டிஜிட்டல் தனிநபர் தரவை செயலாக்குவதற்கு இந்த மசோதா பொருந்தும். அங்கு அத்தகைய தரவு ஆன்லைனில் சேகரிக்கப்படுகிறது அல்லது ஆஃப்லைனில் சேகரிக்கப்பட்டு டிஜிட்டல் மயமாக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை வழங்குவதற்காக இந்தியாவிற்கு
வெளியே உள்ள அத்தகைய செயலாக்கத்திற்கும் இது பொருந்தும். ஒரு தனிநபரின் ஒப்புதலின் பேரில் சட்டப்பூர்வ நோக்கத்திற்காக மட்டுமே தனிப்பட்ட தரவு செயலாக்கப்படும். தரவின் துல்லியத்தை பராமரிக்கவும் தரவை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கவும் அதன் நோக்கம் நிறைவேற்றியுடன் தரவை நீக்கவும் தரவு நம்பிக்கையாளர்களுக்கு கட்டமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்த மசோதா தனிநபர்களுக்கு தகவல்களை பெறுவதற்கான உரிமை, திருத்தம் மற்றும் அழிப்பு மற்றும் குறைகளை தீர்ப்பதற்கான உரிமை உட்பட சில உரிமைகளை வழங்குகிறது. நன்றி அம்மா. Now, the question is that the leave be granted to the Minister of Finance to introduce the Digital Personal Data Bill Protection 2023. Those who are in favor, say aye. Aye. Those who are against will say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. Please move the bill. Finance Minister, please. Honorable Speaker, Madam, I introduce the Digital Personal Data Protection Bill 2023. Thank you, Madam. Now, the House will take up consideration to the Energy Conservation Amendment Bill 2022 that already has been introduced in last session. Minister of Power, please. மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, எரிசக்தி பாதுகாப்பு திருத்த மசோதா 2022 ஆற்றலை திறன்பட பயன்படுத்த, அதன் பாதுகாப்பு மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய மற்றும் அல்லது தற்செயலான விஷயங்கள் வழங்குவதற்காக இயற்றப்பட்டது. திருத்தப்பட்ட சட்டம் உபகரணங்கள், வாகனங்கள், கப்பல்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் ஆற்றல் நுகர்வு ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது. புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மற்றும் தேசிய பசுமை ஹைட்ரஜன் மிஷன் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் கிளாஸ்கோ 2023 கட்சி மாநாடு 26 இந்தியா வழங்கிய 5 அமிர்த பஞ்சாமிர்தத்தை அடைய இந்த திருத்தம் உதவுகிறது. இந்த வார்த்தைகளுடன் நான் எரிசக்தி பாதுகாப்பு திருத்தம் மசோதா 2022 கருத்தில் கொள்ளப்படலாம். நன்றி சபாநாயகர் அவர்களே. The motion is moved. Leader of Opposition, please proceed. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावित विधेयक के कुछ प्रावधानों से असहमत हूँ। हालांकि इनका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। ऊर्जा संचालन संशोधन विधेयक 2022 के कुछ अनैच्छिक परिणाम भी हैं। पवन ऊर्जा बड़े टर्बाइनों का उपयोग करते हैं जो बहुत अधिक ऊर्जा ले सकते हैं। जमीन पर जगह की कमी और उड़ने वाले जानवरों को चोट पहुंच सकते हैं। यह आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए शोर और कंपना की समस्या भी पैदा कर सकते हैं और ऊर्जा संचालन के लिए बांध भी शामिल है। आपका धन्यवाद। Honorable Prime Minister can also express her views. माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्या की बात से सहमत हूँ। इसका उद्देश्य भारत को अपने COP26 प्रतिबंधन को पूरा करने में मदद करता है। 500 GW नॉन फॉसिल एनर्जी 2003 तक पूछने, 2003 तक अपने ऊर्जा आश्वासन को 50% के पूर्ण करना, 2017 ने उत्तर हासिल करना, इसलिए मैं सभा के कर्ता को समर्थन करना। आपका धन्यवाद मैडम। The bill introduces new concepts such as carbon trading and mandates the use of non-fossil sources by designated consumers to ensure fast decarbonization and achievement of sustainable development goals to be taken into consideration. Those who are in favor say aye. Aye. Those who are against will say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now the Minister of Power, please move the bill to be taken. மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, மசோதாவை நிறைவேற்ற முன்வைக்கிறேன். Now the House will take up private member resolution. Honorable member Shri Arun is to take resolution. மரியாதையை உலகளவு விவசாய பொருட்களின் பூச்சிகள் தாக்கத்தின் அளவு மிஞ்சி அறுவடை வீதம் கார உணவுகளால் பொருட்சி அதற்கு முக்கிய வேளாண் தரத்தால் சிலோசிகள் லாப விலைய பொய்யான உள்ள பெரும்பாலும் மிச்சக்கார உடனான பொருள். I am sorry to interrupt you, member. We are running out of time. I'll just move on to the clarification. Minister of Chemicals and Fertilizers, please. माझा समाप्त करें मैडम। फर्टिलाइजर का कंट्रोल का आधा FCO 1980 करके निकाल के होते, उससे वजह बनेगी कोई बनेगी
National song.